Malien aw salamu alaikum mbe foli lase jamanaden bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan n kanubaga fɛn fɛn bɛ ni u bɛ an ka jɛmukanw lamɛn ouverture media kan an ka chaîne YouTube ni an ka page Facebook sanfɛ an b'u fo ka foli lase an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma ka n kɔrɔw fo n baw n faw ka foli lase bɛɛ kelen kelenna ma ni wagati na ka bɛɛ wale ɲuman dɔn an b'a fɔ ale bi ala k'an ka hɛrɛw caya ala k'an ka dɔgɔkun hɛrɛ caya dɔgɔkun mun n'an bɛna don a la ala ka garisɛgɛ caman foni a la ala ka garisɛgɛw foni a la hali bi ala k'an ka laɲini sabati Mali ala k'a diya fɛn o fɛn bɛ se ka kɛ hɛrɛ ye an ka jamana ma kan an yɔrɔ ala ka an yɔrɔ janya ka bɔ an ka jugu ala k'an yɔrɔ janya ka bɔ jugu la kosɛbɛ vraiment an bɛ foli lase n yɛrɛ kanubaga bɛɛ ma ouverture media kanubaga bɛɛ mɔgɔ bɛ yen ko bɛ ouverture media lajɛ sanga ni waati bɛɛ ka ta kunun na fo bi an b'u bɛɛ fo hali bi ala ka danaya to an ni ɲɔgɔn cɛ an ka laɲini ye faso jɔli de an ka taasira ye kunnafoni dili ye kunnafoni hukumu kɔnɔ gɛlɛyaw caman min a la kunnafoni taasira la i bɛ se ka fɛn caman k'a kɔnɔ kuma dɔw la i bɛ yɛlɛ dɔw joli kan kuma dɔw la fɛn dɔw bɛ fɔ a tɛ taa dɔ jimi sira fɛ nka o ye baara in yɛrɛ kɛcogo ye nka an bɛ dugawu de k'an yɛrɛ don o don fɛn fɛn bɛ bɔ an da ala ka kɛ jamanajɔ kuma ye ala kana kɛ jamana ci kuma ye bi ye dimanche ye ni o ye kari ye sini inshallah an bɛna don mun ye dɔgɔkun bɛna daminɛ sini inshallah k'a fɔ bi ye le 20 ni ma fili bi ye le 20 février 2022 d'abord yani nga do kuma la yɛrɛ ɲɛ bɛ titre la ni y'a tile damadɔ ye ɲɛ b'a la n yɛrɛ balimaw ni teriw ni sinji caman bɛ ka n wele k'u ɲɛ bɛ ja dɔ la réseaux sociaux kan ni o ye bɔlɔlɔ ye ko an ka Mali diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔw bɛ ka n lagosi kosɛbɛ bon n bɛna kuma kuntigɛ n bɛna kuma dama dɔɔni fɔ bi ka bila yani sini cɛ ouverture media kan an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ouverture media kan sini an bɛna fɛn caman fɔ an bɛ fɛn caman fɔ sini inshallah nka yani nga don kuma la n bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin tɔntɔn ma n tɔntɔn dɔ banna kuna sini an ye janaja kɛ sɔgɔmada in na Kalabankura ni o ye lieutenant Mari Danbele gendarmerie la a kɛra commandant de brigade ye Yelemani a kɛra commandant de brigade ye Yanfoyila a kɛra commandant de brigade ye Kita a ye jɔyɔrɔ caman kɛ Mali kɔnɔ yan nɔ san 40 a y'o de kɛ ka se ka jamana in servir ni o ye anw tɔntɔn ni o ye an fa ye Mari Danbele an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ la ala ka dayɔrɔ nɛɛma an taara an y'o sudon kɛ sɔgɔmada in na Kalabankura cimetière la donc an bɛ dugawu kɛ ani silamɛ su bɛɛ ye ala ka hinɛ u bɛɛ la vraiment anw minnu fana bɛ yan ka labanko ɲuman d'a ma ka sini kɛnɛya d'a ma an bɛ fɛn fɛn ɲini vraiment ala k'an yɔrɔ janya ka bɔ ala kota ma ka labanko ɲuman d'a ma kosɛbɛ kosɛbɛ n b'a ɲini kanubagaw fɛ minnu bɛ kan lajɛ bi a ye video in a ye nin partager kosɛbɛ a ye nin video in partager parce que n dusu man di na bi tile fila in na parce que banni kɛra n tɔntɔn fatura donc an b'o boliboliw la an bɛ vraiment an b'a fɔ anw minnu fana bi yan ala ka labanko ɲuman d'a ma waati min na an bɛ taa o k'a sɔrɔ vraiment hali bi an ala tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo o de y'an ka laɲini ye video in b'a ɲini a ka segin partageli kan n yɛrɛ kanubaga a y'a partager quoi a y'a partager parce que n bɛ fɛ ka kuma dɔɔni fɔ bi k'a tɔ to sini na foli tɛmɛnen kɔfɛ nin y'a tile damadɔ n y'a fɔ n ka kuma daminɛ na n ko n balimaw ni teriw ni sinji caman ye wele k'u ɲɛ bɛ video dɔw la bɔlɔlɔ kan ko an ka Mali karamɔgɔ dɔw bɛ ka n lagosi k'a fɔ ko an ka jamanaden dɔ féticheur dɔ ni o ye Soma ye k'a tɛmɛna n ka plateau kan k'a ye silamɛya lagosi donc an ɲɛ b'a la an ka Mali karamɔgɔ damadɔ olu bɔra ka kuma caman fɔ a ma an ye karamɔgɔ dɔ yɛrɛ o yɛrɛ ye dɔgɔyali caman fɔ ko wulu a y'an yɛrɛ dɔgɔya si je ne me trompe pas ko k'an wulu damaw bon an tilala ka karamɔgɔ wɛrɛ tuguni o fana ye dɔ yɛrɛ fɔ tugun bon tiɲɛ yɛrɛ la an kanubaga minnu b'an wele ne yɛrɛ kanubaga minnu ye n wele parce que a b'olu tɔɔrɔ n'u y'a ye dɔrɔn a b'u tɔɔrɔ u bɛ ne wele ne b'a fɔ non u k'u hakili sigi an bɛna bɔ pour donner des explications donc yanni sini émission cɛ sini n bɛna nin sujet ta émission na nka yanni o cɛ fo n ka bɔ ka kuma ni ma fili Thierno ka émission n bɛ segin a kan don o don maliyɛnw aw de tulo bɛ ne na
ambe émission mun ke ne dongoro ne ba fonga jemukana ngo ouverture média la ya ngo nous on est impartial, on est neutre. Au koro amanga barake andi ka ke kan ko dia moye anti ka ke ka maklo koro dum envoyer wa ambika bara nke kunjumena impartialité kono ba ira ka fo chiama bo chiala dine mabo dine la tasra mabo tasra la. Ouverture média et malien bétail ikera malien chrétien ou ikera malien et c'est-à-dire que animiste ou ikera malien islamé ou nebi siko bien bekama, je répète ambia jamana bien bekama sans exception, je répète o kuma kain o de on tabulé iba soro kuna fundiro dola kuna fundila do ka tasra o ba foko bo on bi côté gauche ta do ba fa mi côté droite ta ambe fanga défend do ba fo ambi bla opposition on dato ide ni baranyuma kan ba fo ni kuna ni mogo mungo ko ko kera la no nana anga ouverture média la ambe kuma dama ni ay kuma do fo ka nyeshi doma ou bien ka do koromatique no tigi ko droit de réponse ba le bolo ambo tigi fana reçoit anga plateau ka kuma doma on de juge mi seka kan ante inspecteur ante commissariat anga orole jume ka kuna foni chari mamunu ba laje ulu de ba fo ni kuna foni una dira ni njelente nogo beni na ngalombe na akuma kan man ulu de bofo walma ulu de bo le fo ko commentaire ou fa ka fo ouverture média mo ay ni kuna foni ndi abora kan ndi ni njina aklata ni aklata ni nga on de juger ko o jalatike en fana be sika nga aklata ka analyse ko bu yani karama ko ne ba fo Yusuf Mangara ni Mamadou Jefaka ulu to ko analyse ko chuko mun en fana be sika to ko ke pasanye jamana den bu yani karama ko nga ça veut pas dire que réellement que ka fo ko amika ke wala saka karsa de ni soja wala saka karsa de ni soja. Somake muna boranga plateau ka, je répète, atoko ko Sia Mangara. Malien ou nima fli, ouverture média la ambe kuna fundila ou ambo de fongo kuna fundila bebe sekana. Ambarakero kuna fundila do beni ale toko ko Musa Jara. Abi barake kuna fundioro muna ay lame kanyere aya partager quoi. Parce que moi je pense que jamana in konya slamo yere dama ngana nyogon gushi quoi, ngana nyogon la gushi. Adama de ni ala yike jamanya mugo ko ala yike wajulu kele. C'est très important. Comment mbi boy dakono fiko jatemine wallahi. C'est important quoi. Donc netia ka slamia la goshi deba ala inda ma deliko ke wa foka tansa ntoke. Maintenant Musa Jara ni oye Dabaliba Musa amba foko Dabaliba Musa. Dabaliba Musa en barake nyoy. Abi barake Énergie TV la. Abi nani kuna fonu yeba foko jugo kelebab nana yichoko muna. O Dabaliba Musa ka kuna fundo la ako ko kodo kera katikofe dugudo be katikofe ko kodo kera ku ye yefege petni do faga sanfla yefege nazarakana o albinos de ku ye albinos demsen fitin do kantike ko faga dugudo la akoko duguina ne ka kuna funu nyine tera ila mede ako duguina ko tabulo do banga jamana kono de bi folo nu bawole ko kulungalani ni ko kulungalani de bi anga chokoroba do ko mo lukumi kulungalani barake o ko kulungalani bita nyeshi mamu ya barake ne ka kuma te je répète Musa ka kuna funu nyine do ni ale bi barake Énergie TV la aka jemu ko ando be ni o ye fere kenai nga abi kuna funu gafe mumbo bo de wele ko Dabaliban sabla be fait divers ka kono kabako ko munu mi ke jamana kono akabako ko ke kun ko kuna funu chari akunye munye wala sa ka an kala ka an famiya a nyogoma munu zoro ulu ka se ko akili tuyere la kuna funi ke kunyode o temene ko fe akoko duguina uyo kolongalande ke wala sa mamunye petni kantike ni we albinosin ka se ko tigi don jonde albinosin kantike o ko kolongalani de toro la kata nyeshi chedoma ko de yake o fole mo dutera ko la ka se kolongalani oke o Musa ko de ko futara fo fanga barakelo ni o gendarmerie mo koy gendarmerie de flek enquête ka wuleli ke ko Thiès ko jongala kale de petni kantike o ko fe Musa ko ay lamede ku ya enquête ke utara soro la donala do de kumala kata logotike la kungo kono do kumi kata dogotike la dogo kata dogotike kungo kono muso do ulu de tara bo den fitini ni shuka ni o albinosi utara soro albinosi afan yoro chama tigembe a seun digeme a cheya yoro tikele no abi aketu a kono faralendo ka a kono na fendo bo ko kunkelendo Dabaliba Musa ka kuma la ako ko teni ko ni kan tikele tukundo ko me ko che ko aye
quand mun dit ko joli ka e petni fade ka joli ke ka fin de son ko ku ba wole ko jafrin o bollo to ko jafrin ku ba ke ka jafrin so nek mi jafrin même mais je ne savais même pas que ok bollo to sans vous mentir mais ngo musa ngo jafrin ado émission era la mo ko se ka ta ngo jafrin ko oui ko jafrin ka to jafrin ka fora ko akumbi o joli ke ko son o kuma ka muna fora atemena fandime ne ka plateau ka ouverture média et plateforme sans fait ne ka émission na donc musa kuma fo be alla mais l'objectif o kunye jume no e la nyini ka information indi ko ningera mali kono wakanga famo e barake ka akoseke seke ka donvana ningaba ko invana be ke dnya kono mado fana be munu men ko nunge ka demsenu faka ku bone nina ame do ke albi alaka ni ko shidon balu do yanga jamana kono o de ngol la nyini fana flanay o wote mene ko fe quelques jours au koro clé damado doyne wole téléphone na la personne s'est présentée en disant que ko allait féticheur ou ka nyamaye kale to sia mangara kale féticheur ou ka nyamaye féticheur e jme to ngana we bolu solay mamun bi bolu son kale ulu ka nyamoy o kuma kono ne ko ngo adungeme chukuli ako ko bon anye ko do de temeto ya ko plateau ka komu ni ayangamana gwa ayan sandana mais on ga bara we bolu son on ye féticheur wi nga chorno ella membe anya me ka fodi aka plateau ka ko petni vitin do kanti grano albino sido ko ka joli ke ka jafren son bo jafren du on nga bara fete ni ma flinda do nabi jatiba fuka ala de je ne sais pas no kera abna fo la gauche nye shiroma on nga bara tika mafa ka joli ke ka anga jafren son donc anya kuma ime chorno ayan dabali ban les féticheurs du Mali ou for la nyoronka ou ko kan kuma me chorno ga plateau ka kabako kodu ambi fe aka nyanyini joli de walde fakata joli ke onga jafrenka raison pour laquelle nesia mangara comme ne de nyamo we dania taka danka mulila ntara duguina nyere wula en personne kata fali gara dugui muna kata dugu nyini ka dugui nya dugu mo ñu rencontrer ka dugu sigi bo rencontrer a choroba ko rencontrer ko ingera chuko mnangu ka fonyi wi fenjama vonye uko ko chiere la pitini mvara akono na fen mbora kono yoro tigetigera wabi fama ka boloka nguma ngobo yoro mu mene intéressé comme moi je suis un féticheur je veux savoir est-ce que pitini joli akera ka jafere sonwa tolu bolo de c'est ka foka joli kera ka jafere so dalu foi tolu bolo ko lu koni vraiment ko lu koni moyi hokumu kono c'est mangara ni aller féticheur ka nyomga ko chorno ni ayi wole li kun belebele de ni c'est pour te dire que ndara afro ko jafrin on nga jafrin ko joli ti se ka keka au son on yere ka jafrin on yere ka féticheur jakulu kono on bi jafrin ni ay bolu wera to ko fane tu to do ko olu bi son ni fendama do di ba joli wulu joli ani fenwera fo ko nga ko ma joli ti se ka keka ke mamu mbo ke otonga dîner là otonga animisme dîner là chiou. Donc moi je pense que j'ai toutes les preuves ni kuma ka mununta abembulo nga téléphone na ni jamunta abembulo nga téléphone na anga féticheur to ere kun dimina uko kanga ta kuma fo yoro were radio so were la walma web tv were ka ngo ta ke chugoyi afora chorno mu nga plateau ka aka anga chorno de wele en personne ka nyina fa mo bi droit de réponse là sabla kuma do fora ka plateau ka kuma mu na fo chukomani. Donc nous aussi on a besoin vraiment d'un droit de réponse pour que kuma la clé ka nyefo on di ma falay wandi ma julike ka jafere son on ngo bongo kon ti bashene fa ngo ne kuma fundila yi wa kuna fundi mun nimba ke mbake bamanan kandila wala sa malien bebse ka famia ne ka lanyini ti ka mala gushi ne ka lanyini ti ka dine la gushi nya fo etara ila mere mina doni kuma wala ka parce que jamana ngono c'est pas facile anga bara ma ngon ko anga bara ma yere ke chuko fu ga boka do fi ma ki totni wa majugu fana bita o kofela la fana ku bitu bala ici na ki ka kunshu ni ka finu boila c'est pas facile parfois ni ma boka kuma ma ngon ngai shini émission to la amina do ko to la libine ni Mamadou Jefara ka ko to wala kosobe and Youssouf Mangara. Maintenant le problème c'est quoi ngono ko ngara oti bashi parce que ngonga ouverture média là on siglente
ma lagoshi kama an sigilen tɛ diinɛ lagoshi kama an sigilen ti ka tɔgɔ tiɲɛ an sigilen ti ka etini i bɔra siya mun na ka siya tiɲɛ ŋo tɔn ka baara ye n'i ye anw y'o la c'est que fili don ŋo nka ne hakili la i ye mun fɔ ko prévu b'i bolo ŋo tɛ problème ye Seya Mangara i ko k'i ye féticheurs ka ɲɛmɔgɔ ye Mali kɔnɔ yan ŋo baasi foyi t'a la maintenant comme ne kelen ti baara kɛ c'est une équipe n b'a ɲini fɛ ni komi ko i mɔgɔ bɛ droit de réponse la i mɔgɔ bɛ jaabi la parce que Jafrɛ ma sɔn ni mɔgɔ joli ye c'est pour que k'a yira mɔgɔ la k'a fɔ aw ti maa fala ye ko parce que k'aw tɔgɔ tiɲɛnen don bi Mali kɔnɔ mɔgɔ wulilen n'a y'a mɛn ko dɔ ye dɔ kan tigɛ k'a bɛ fɔ ko soma dɔ don n'a mɛnna ko dɔ tɛ k'a fɔ ko soma dɔ don donc an ka baara ti o kofa sugu ye an ka baara ti ka maaw fa donc raison pour laquelle a ko k'a bɛ na lamɛn dɛ ale de ko k'a bɛ na n ko baasi t'a la a ka na Seya Mangara nalen je pense que an ye rendez-vous d'a ma don min na ni ma fili o don an ma ɲɔgɔn ye o dugusajɛ kɔfɛ a nana n y'a lamɛn n ye tɔw wele ka na n ye Yusufu ninnu wele an y'u sigi n ko Yusufu an ko an kun ye kunnafoni dɔ di la fois passé n ko Musa a kɛra an ka plateau kan Musa ko Jafrɛ ko dɔ ye mɔgɔ petini dɔ faga kati kɔfɛ k'a joli kɛra ka Jafrɛ sɔrɔ bon comme ce sont les féticheurs donc u ko kuma in k'u taara ɲɛɲini ko nkalon b'o yɔrɔ in na k'o yɔrɔ in jɛlen tɛ kosɛbɛ k'o yɔrɔ in ma tilen k'olu bɛ fɛ k'o yɔrɔnin tilen ko n'a ti k'a ma baasi Yusufu ko mais ko Tchorno ko on est là pour tout le monde on est là pour tout le monde on dit ma jugu ye on bɛ bɛɛ kama n'u ko fili yira la n'u ka prévu b'u bolo baasi foyi t'a la o kɛra Seya Mangara a ye prévu yira na a ka téléphone na a ye fɛn dɔw yira na a ka téléphone na o kɔfɛ n ko a ma n ko bon n ko baasi t'a la an b'i reçoit i b'i ka kuma tile maintenant n ko a ka kan maa mun fana nana ni kunnafoni ye ni o ye Musa Jara ye anw yɛrɛ baarakɛ ɲɔgɔn baara kɛ énergie ale mun nana ni kunnafoni ye an b'ale wele parce que a tɛ se ka fɔ ale kɔ fiyewu ale fana ka kuma sinon n'an y'a fɔ ale kɔ a bɛ n'a fɔ janfa don baara kɔnɔ anw dun yɛrɛ damaw tɛ ɲɔgɔn janfa kunnafonidila bɛɛ bɛ fala bɛɛ bɛ bala minnu bɛ bɔlɔlɔ kan minnu bɛ sɛbɛnniw kɛ minnu bɛ telew ni arajo la a bɛɛ bɛ fala bɛɛ bɛ bala donc an bɛ Musa Jara wele Énergie TV Musa Jara wele Dabaliba Musa wele n'a yɛrɛ bɛ fɛ ka kuma ka kuma o yɔrɔ bɛɛ n ye téléphone ta n ye Musa wele a ye n ka kuma la n bɛna dɔɔni dɔɔni o n ye Musa wele n ko Musa n ko aya n ko baara dɔ bɛ yan n y'a ɲɛfɔ Musa ye i b'a fɔ n y'a ɲɛfɔ ye cogo min na Musa ko problème t'a la nka ale tɛna se ka na ale fari man d'a la donc o hukumu kɔnɔ ale bɛ se ka kuma par téléphone n'o tɛ kɛ baasi ye n ko o tɛ baasi foyi ye Musa o tɛ baasi foyi donc an ye émission organisée sufɛ féticheurs ka ɲɛmɔgɔ a y'a sigi plateau kan donc ni ne y'a ye k'a fɔ vidéo bɛ réseaux sociaux kan diinɛ ɲɛmɔgɔw an ka diinɛ bɛ maa minnu bolo minnu yamaruyalen don ka se ka an ka silamɛya ɲɛw fɔ ani maa dɔw fana bɔlen don ka se ka lagosiw ɲɛsi k'a sɔrɔ la u bɛ k'a fɔ dɔw yɛrɛ ye de wele a ko Tchorno k'i ye mun kɛ a ma ɲɛ a ma ɲɛ a ma n ko non i ye n wele nka i bɛ ɲininka ko sɔrɔla mun fɛ tari i taara vidéo in bɛɛ lamɛn wa n b'o question kelen de poser est-ce que i ye émission bɛɛ lamɛn wa est-ce que a ye émission ta daminɛ fo ka taa ban maa minnu ma émission in bɛɛ lamɛn n b'a ɲini u fɛ ka taa ouverture média kan an ka YouTube sanfɛ a bɛ émission in sɔrɔ yen a bɛ taa lamɛn depuis a daminɛ fo ka s'a ban yɔrɔ ma de un o kɔrɔ fɔlɔ n bɛna kuma damadɔ fɔ a fɔlɔ-fɔlɔ Seya Mangara ka nali a ma na pour que ka se ka silamɛya lagosi ça c'est de un a nakun kun ye jumɛn ye kumakan mun fɔra ka ɲɛsin Jafrɛ ma k'o kuma tilen o ye fɔlɔ ye a nakun kun tɛ silamɛya lagosi a nakun kun y'o de ye wa anw m'a wele ale de ye weleli kɛ k'a bɛ fɛ ka na donc anw sɔnna sabula a ka hakɛ don o hakɛ kan ka d'a ma o ye diyagoya ye sabula n'a ko fɛn fɔr'u ma anw bi kuma d'a ma sabula moi je pense que Mali an ka jamana ye pays laïque de an ka jamana ɲɛmɔgɔ de sɔnna k'a fɔ ko chrétien fara silamɛ ni kafiri kan ko yan ye olu bɛɛ de ka jamana ye donc ni an ka jamana jɛn'o ma o b'a yira k'a fɔ kunnafonidilaw fana a hakɛ bɛ kunnafonidilaw fana bolo ka se ka o diinɛ maa bɛɛ n'u fɛn ko k'u bɛna kuma ka kuma d'u ma nka nakun kun t'i ye ko ka se ka fɛn fɔ religion ma tout sauf ça maintenant kuma kɔnɔ fɛn caman bɛ bɔ a kɔnɔ parce que de un on était en direct ce n'était pas en post-production o kɔrɔ caméra kun tɛ ka enregistrer kɔfɛ ka sɔrɔ ka monter k'a bila live do live yɛrɛ kɔnɔna na Seya Mangara kumana ka kuma k'a fɔ ka ɲɛfɔli kɛ k'olu ye kafiru de olu ye féticheurs de olu tɛ silamɛ ale tɛ seli a ye kuma bɛɛ fɔ tan mun nana ni kuma ye n'an bɛ débat la kumaw de bɛ na dɔɔni dɔɔni ni ma fili ne ka kuma dɔ de bɔra a kan k'a fɔ
iko ki boli son ebita bon ni question de poser kuna akuma na ko no chorno on bi to sra on di boanga sraka al ni nana ni alkaba ka bo makan kana on di boanga sraka on bi to boli kola al ni nana ka qur'ane kalan yo on di to boli ka si je ne me trompe pas à émission qu'on a dans n'en fara ayan bamba ayan zo ango no on yere islamo e kano fo ere ku kuma la ko dine beka nyugo bunya jamana kono chrétien fara islamé ka beka nyugo bunya yero kuma kan vo kuno kale ka bunya bi islamo yoro kale be ka nye de fo allez lui il est fier d'être un féticheur allez be ko de fo donc comment qu'on en a ce que moi je n'arrive pas à comprendre de un kaye ka fo ningo muna kera kuma kan fitini wana bora da ko na kera ne ka plateau ko mamuni émission la mi ko ta la me yani émission ga banya fo ngo ami haketu ke nyini ke ambal maslame o fe parce que kuma kan mun bora ka kuma kera ne ka plateau ka ngomi haketu ke nyini ke slamo fe ne segira ka fo chien saba parce que o kuma kan mun bora ama janye ngwa mango bon ngambi haketu ke nyini ke ambal maslame o be fami haketu ke nyini ku fe nga ka foko parce que ko sumaro nana ne ka plateau ka ko parce que ko féticheur nana ne ka plateau ka moi je pense que ça c'est pas comment to yoro la ne bi sika ka ouverture média bia be de kama dine mabo dine la bebe sekana na kun zoro la ko sia na kun kun de pour que ka kuma u ka dine ka o lié que ne ni je faka kun ansiki ka ma lame an be dine nyemo ko wara de wele mumbe islamia donc kosobe on a flabi dans sigo oui débaké donc c'est pour vous montrer que ka fo on be mundo on yofo ngalla nyini kundi o yella nyini kunye pour que ka kuma mumanye an ko foni kono ayofo o anya dabali ba musa yere wuli fana dabali ba musa ko kale mangalon tigere ko yoro kli ko kuma kan mbora chere de dakono gendarmerie la ko re kera cheka kuma kanunyi aka procès verbal ay kuma kan munvo ka yere de abo dakono kale ya ke ka jafrenso o kera sia ko jafrenti soni mo joli o donc Moussa ko ni o journaliste Moussa ko donc ni ngalo bora yoro la ko iba so ngalo bora che da ko ngalo ma bo ale ka kuna fonna fo adnyo parce que ale tingalo tike ale kuna foni nda shunkoro sabula ka bora che de da kono la nyini kunyeni ndronde la nyini wera fla fo kuntala ninko oh o de kele malion ay min ma nyina alba ga do fra partager lika parce que kuma bi kana dono o de kele ne ma bal fo la oh clé damado nyaba la réseaux sociaux falendo ayere ka dine nyemgo nga buya be munu yoro kosobe nyabo lu dola olu bi ka ndogo ya ko wulu yere dama farre nyoko ga ko wulu yere dama kele ka nyoko koli ala malien sari ke dine nyemgo chama ine wele mi fol la sia imam sako fo communicateur la sebeni ko ni mafli mi imam sako fo kosobe ka imam sako wala nyimando mundela parce que imam sako kele ka konyi ayne wele ako chorno ayin wele tira ko chorno sumo ko beri ne kunyi wele mi soro nga nyiga numéro na ras jalli de ne wele ka fonye ko imam sako bi na wele ngo bashi fo itala imam sako yin wele anye boroge ngo imam sako ma ango chomo ko beri imam ko ako chorno anye fendo ya ma famia taribise ka anye fonye wanye chero ka plateau kan abika fendo fo kuma munu tabulo man anja ngo imam sako ngo vraiment ninjaranye de fait que RN wele yen wele era folo ka konye don ninde ma baya tamashien yani ka ko isigi te kibi ko la goshi mamu ya kuma fo ni o tigi wela tigi se explication dima akera chuko muna iba nyefo atigi je pense que okona na famille lu bu sorala ngo imam sako ngo imam ngo wallahi billahi ngo islam dini mamu ntene don anga mo bora mamu na futagaw el haj umar tal futaka chama feve bi maliko ne chamna kaw ni sila kaw ni sola kaw ni njaila kaw ela ñu martal den nana ni u chama ye islamé ya kele kono donc ngone fasra islamé ne basra munye Sheikh May Haidara ala ka hinana ala ka dawra ne ma ne mamsula kaw ne balakaw bi bo o yoro la Sheikh May Haidara ni ale to fa segu beba don may watra to dara ale de la may watra ere mi fulla sama ale re ka fini ma fili ale re ka fenja manga Sheikh May Haidara fe o Sheikh May Haidara on mokedi donc mi fenga ira yola ngo ngone basira islamé ne fasira islamé ngo mamunu mi tu fo kram ngo mamunu mi tu joko ne bora ko islamé la go ngeske uya nyenyini ya weske uya donga fo ne bora mamunu ne bisonga kariya ka fo ngone boke fo nga sa ne bisonga ke ngo ekelenyi flana ngo de ne re chorno ka émission damine
ni ba mener da malien au salamu alaikum. Pourquoi ne bofo? Parce que je suis un croyant. Ngwal watu dokera la jamana de do en wele ka foko chorno e ba figa émission na assalamu alaikum ika nga fo de malien au ni clé malien au ni wula ko sabula iye jamana de be de tay et pourtant chenye kuma fore ay kuma mvo tnyedo ngwa mangu waye e o mvo ya klata nga kadne yere ka fo assalamu alaikum parce que ne ka choroba koma ni me gnie ko damene nga assalamu alaikum fo c'est un bon signe en tant qu'un bon musulman ça dit que ika foli kanga ke assalamu alaikum o de kan o de sababula ni ne bi follow ne va faire assalamu alaikum. Donc ça c'est un signe d'abord qui montre que ne attaché le kosobe islamien dineka. On mambo ke obuso na ka islamien la goshia. Ni ofo imam sako ngo follow bi saba. Akoko ikinye. Ngo imam sako. Ngo mu yenda bali ba. Ni ya ka fo dine nyemo ko mu yere be. Ko dine bu bolo kosobe jama bu lame u ka misiri kono. Kutuba yere tarake juma temeni amatake mashika foni. Jamana yere kono ko jugu dama mbiga ke jamana ngone ani anga jamana yere bika wati gele munu teme kutuba mata ko ka fokuma tarake ne de kan ngoninka et puis même ka kuma ne re soro kadika teme beka be jonso ka maliko kitene don jonde bise ka fo maliko no bikitene don ni e kome ba fo imam e ne wole chukomna ulu kuma ngane welete nu e wele ba fo me ko soro la nde few cheka na plateau ka asababu borandila et puis là abi famia donc maintenant moi je pense que oui, maman, famille Baliadou. Mais on barain, je répète, on barain, baram kaka kele. Niko qui est qu'on a fondilé, qui est malien qu'on a fondilé, y est jamanadon qu'on a fondilé, il be de blala. Ni mgo kabina, il be blala. On a la unité comme ma wele moumina fin vo chia doma, wal ma tabolo doma, on faut que on doke. Devenez une émission d'amener. Même quand nous avons un malien fait abonner d'ouverture média, au delà de l'ouverture média, comme ma wele kana kabna tabolo gauche. On doke de. Wa anni donna na ka fendo fo tabolo doma ama fo tabolo doni oni kuma mumbe ere bolo droit de réponse la ifana kana ne akila odi on tab odi on barake chugo yo bebo don ona bede bo don ona ouverture mediaka ni ni kedro nanya bala filifiti ni bala o ni fo do wole ga ni kuma do fo akechugo manye ama fo on nebula manye e bolo mun kan ere kana ikani ta fo plateau ka on bi baraketi e menini ay ka fo e chenna na plateau ka anana waka hakedu parce que anana ka droit de réponse de ke point de forum point voiture ko manye na ko kabina on bi plateau de dame o ja ko yade o on maintenant on ne wele sa imam sako donc moi ne ka soye fana kunye yano lu fana ko boka on dogo ya ka foko wulu abita lu fana ko nganga ne wele nchuga kele de la pour que explication do ka duma familial do ka duma jamana bi jotel wa ode ma baya tamashin malien ma nyin albe aka video partager mi imam sako foya ka oustaz dukure fo ka oustaz dukure ka wali nyumando suro ale fana yewele ale ko chorno onye fendo e ikanu baka badi on onye oustazi mauka bunya banka slamia kono nga nyere ka slame ton chama de video nchichima ko akiko chorno ko kadi ko nyebala maro bi chorno ka plateau ka bika e fendo fo religion ma ko ma janye ni familial di oustaz dukure madro il a compris ako non vraiment il est mon vote nyedo nga malion ne ma clare o bette mene ko baba kalama kunu kaneto sanangoroba docteur Mundela nous ba wole ko polyclinique les orangers mi foli la c'est à promoteur maya no yinyere tonton ni oye bedison mi bedison fo ya kosobe kanto aleka keneka ma chama yen wole ka fonyi ngaba kalama c'est le même manga dans le féticheur hier kaneto docteur Mundela la l'inauguration quand l'inauguration qui aura la ouverture qui aura la c'est une wuli quand sanagoroba je répète docteur Sodele la entalé sanagoroba polyclinique les orangers là nyaka appelé dron ya soro mi reportage la matan clalé on donner mobile kono nya wuli ngo sia ngo somo ko bedi ko bashite no ngo tar fenti la kono ko bashi fo itena chorno akunga chorno ni fendo e réseau ka sa do ya chima yintoro ngo chugodi anga chorno ne ese nenni made ndari ka plateau ka ne kumbi fe yanu ka unyeshine makane neni ubala ka enneni vraiment chorno ne kera sababu ye ka eddi nenni ma mbi ya fa deli fe ka ya fama ne kuma dabo ni ngama au ka neni ma dabo ni ngama ma ku dafa wala ka dogoya ndara de sababu do de la kuma do de boranai kata ira ka fo ngo ma do fara ni nga se ka joli fe na fora ko enana neni mi ya fa deli fe ka ya fama
ngo siya mango nyafara ngo problème fo itala ay téléphone tigé ni mu sigilé ngo tigi mango tu vois ça. Bon, lui c'est un féticheur. Moi je suis un musulman. Les prêcheurs wajulu kala munu biga wajulu ke ulu fana islamoy. O ulu de kwa ngane wele kane wele yan ne nika ke ka fo chorno anye ni me ani me akobi chokodi onga ulu mo ke fo ulu bora ka telia ka boko parce que anye fin doy ama nye soro donc u bora je ne sais pas ka kuma fo donc lui en tant qu'un féticheur il vient de m'appeler pour présenter ses excuses. Moi ça m'a trop touché vraiment. Na kila slamia ben dîner de slamia kilia dîner de slamia nyogon kanu au dîner do ni nyogona slamia nyogon kodola au moins ikana soro ibi gele choko be la dilika mu bi bolo ibi se ko dama o le ki ka bo ki bi fen voama o mado fana de bita udoko o la goshili kofe ka video tike ki photo ta ka tro la on mena na ko ni di fo ke anena wallahi mais ne me fait yoro musulu nyin kanu boko yoro ka fuye. Chorno n'est pas contre la religion musulmane. Mamadou Djefaga n'est pas contre la religion musulmane. Youssouf Mangara n'est pas contre la religion musulmane. Anga Baraka Ouverture Média n'a jamais été contre la religion musulmane. Nous sommes des musulmans. Et puis, anya slamé déundi. Angolola la anyaï. Mais, nami dougou kono anya slamé. Mais nami plateau ka, anya malien bétail. Nami plateau ka, anya slamé au tay, anya chrétien au tay, anya jamana den bétail. Sans exception. Ode on a taboulé. Mais on est slamoy, ambe seli, ambe chou, amamba una fa barka unyini, comme il n'a pas slamé à nyini chukom namboke. Mais mounye plateau sans faire la nambe, on dit mabo malade, on doit parce qu'on est slamé, quand les chrétiens on a kabina kumako non, chrétiens, il dit qu'on a plateau ka. On doit que fanga sa wallahi, on connaît on a taboulé. A dime bema. Donc, mina se yoro mfana ka tukuni je veux que mo ga d'offre partager les kaka parce que y a ni chini émission tché parce que on me fait une émission bado kaka moi j'aimerais vraiment que en kanubagaw en balmaw en sinji munu ni ukoka u toro uko femel chama soro ni vidéo ko fait ka yurula ka fo alibi on ko tabolo la amam bamba alibi an ko fon dita sraka Kambamba albika sigaka kuna fundi tasra nyuma ka odi on tabule Philippe seka douala gelebi seka douala nyon familial bali arab seka douala ngo korote ka voko karsaka la nyini ni o korotoi o bebe seka ke na en réalité ne bi fait vraiment anga dina nyama munumbe nini ko fasu kira no bi bo o lege ka kuma moko ka ko nyanyini c'est très important vraiment. Et ali domuna coin keli mais ngo kuna sini non alamsa le jeudi passé mais nganye karamogo do reçoit plateau ka o kera ka Evelyn Siglento plateau ka karamogo do nana fu ouverture média là karamogo do nana ouverture média là antado akoko chorno ni jado e choro bi ka kuma soma ke robi ka kuma ika plateau ka fin d'ofo bonne islamé ne bi fenga na fin d'ofo ka jabi ngo problème fo etala mais le monsieur il était là ce jour là le jeudi passé cheko ko no kai kuma do fo islamé ya kono kako ko shitane danganinte kayo kumafo donc Qur'an konona Qur'an ala kumana ka Qur'an parti muna ale o kumana o ka ko rectifier pour bien sensibiliser les fidèles musulmans ka fuye no chey kuma muvo o islam o de ala kemeka shitane danga bia kemeka danga shini wa al imam sako kele mina ale fana invité donc ko ngono inshallah kuma mbana ba fa ko donc on dati ko parce que on est sali que mo de bitu melenge fe una kata mo ko to kinye mo de bitu melenge fe na kata ngalonte kada mo la parce que anga bara fle ba da jugu yakabu donc mo de nyini kan mo ko fe il faut que aka utekada dusuka il faut que aka ko famia jugu ya drone de mo de bita u ko fe unta katuka e karamgo ka video ta ka on jaw noro la bon eke on est parti mo nouveau ka fo chema no kana ni kuma fo on islamo e be nya e fana al karamgo ka kuma la karamgo ya ira ka fo ka korofo la ko kone kumika yele ndado kone kumika yele si je ne me trompe pas karamgo do yafo kone kumika yele ko chebi ka afo ka bi ka islamel la gushi kone kumika fo ko no kon islam kone kumika yele si je ne me trompe pas quoi ni ma fli quoi o yele beba don ni chorno ne mugo yele boné ni sokadi naturellement o yele ketcho ne sokadi ne bité de pinga don mugo bi fama ne mugo ye nyina ma ya ke anye demseni o ibi fama ki ka ne diminuer quoi c'est très difficile.
ne yɛrɛ taala ye yɛlɛ bon ça veut pas dire que ko ne o yɛlɛ mun kɛ ko ne bɛ ka moquer de religion na mais tout sauf ça et puis yɛlɛ yɛrɛ fana kɔnɔ an ka baara la kunnafoni di taasira kan maa bɛ se ka yɛlɛ pour que ka se ka tension casser par exemple n'a sɔrɔ i n'i ka invité bi kuma la aw bɛ interview la a tigi bɛ ka kuma a diminuer don a bɛ ka fɛn dɔ fɔ e bɛ se ka question dɔ poser ka yɛlɛ yɛlɛ in kɛ kun de walasa a bɛ ka kuma min fɔ k'o kuma casser quoi k'o kuma jigin ka yira la k'a fɔ an di kɛlɛkɛyɔrɔ la yan an bɛ plateau de kan émission de do i bɛ se k'i ka kuma fɔ ka i dusu ma bɔ yɛlɛ fana kɛ kun bɛ se ka kɛ ka sababu kɛ o ye mais ça veut pas dire k'i bɛ yɛlɛ ko ka i moquer fɛn dɔ la non donc moi je pense que vraiment nin ko ninnu sera dabilali ye nin sera dabilali ye moi je vais réellement vraiment que waati dɔ sera vraiment nin ko ninnu kan ka dabila nin ko ninnu kan ka dabila ça ne sert absolument à rien bɛɛ bɛ ouverture média ka taabolo dɔn ah maaw tɛna na k'u bɛ n'u melenge ko k'anw ka taabolo bɔ an bolo fo ka diɲɛ wuli anw t'o kɛ an kɛra cogo min na de bɛ kunu wa fo sini an bɛ kɛ ten fana inshallah wa an bɛ bɛɛ sago kɛ jamana in kɔnɔ kunnafoni di ta wa an bɛ dugawu kɛ an ka jamana fana bɛ gɛlɛya mun na hali bi Mali ala ka sankɔrɔta an ka jamana faamaw ka Mali ta fanga d'u la k'u kisi u juguw ma an b'o dugawu kɛ don o don wa an ka laɲini ye jamana in bɛ diya de kunnafoni yɛrɛ kɛ kun y'o de ye jamana bɛ se ka diya maaw bɛ faamuyali sɔrɔ k'o kɛcogo la donc moi je pense que vraiment ka ɲini n balima silamɛw fɛ n sinji silamɛw fɛ an ye jɛmukan in kɛ n'a ye maa mun tɔɔrɔ an y'o de fɔ depuis émission kɔnɔ n'an bɛ excuse présenter an bɛ hakɛto kɛ ɲini présenter wa hali an bɛ segin o kan sini k'o présenter an balima silamɛ n'an sinji silamɛ bɛɛ la on n'a jamais été contre la religion musulmane tout sauf ça donc n bɛ karamɔgɔbaw fo minnu ye n wele k'a ko ɲɛɲini n b'u fo kosɛbɛ k'u waleɲuman dɔn o de ye maabaya taamasiyɛn ye o de ye koba ye o de ye ko ye ko mun bɛ yen k'i bɛ faamuyali caman sɔrɔ o la n'i k'i bɛ kuma i b'a fɔ ɔ ne yɛrɛ ye cɔri dɔ wele n ye nin kumakan in de mɛn a fɔra tan a y'a fɔ tan a y'a fɔ tan ɔ n y'a faamuya nka siɲɛ wɛrɛ ne tun bɛ fɛ a k'a kɛ tan a k'a kɛ tan o ye kuma bannen ye kuma t'o kɔ tugun donc k'a fɔ hali bi ala k'a faamuyaliko ɲuman d'an ma an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn k'a ɲini bɛɛ ka t'i abonné an ka plateforme kan an ka chaîne YouTube kan an ka page Facebook kan a ye t'aw abonné surtout YouTube sini an bɛna édition spéciale sigi nin kan inshallahu an ka ɲɛmɔgɔw ka yamaruya kɔnɔ ni o Yusuf Mangara ani Cheikh Tidiane Jarabuba ye an bɛna jɛmukan in sigi a ko kama ne ni Mamadu Jefa an bɛna fɛn caman fɔ kosɛbɛ ka tɛmɛ nin bɛɛ kan donc k'a yira hali bi jamanadenw na maa si ka fɛnw kana kɛ sababu ye k'a b'a fɔ ne tun bɛ cɔri dɔ mun dɔn cɔri dɔ yɛlɛmana dɛ jaa cɔri dɔ tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye ne tun bɛ jɛfaga mun dɔn jaa jɛ non o jɛfaga kelen don n'an ma mun faamuya a y'an wele a k'an ɲininka an ka explication ɲuman di an kanubagaw ma donc o ka kusa don o don kuma ninnu ye ça ne sert absolument à rien an ka kuma man ca n'i y'an bɔtɔ ye ka kuma dɔrɔn an bɛ ka information dɔ di mais ka to ka bɔ ka kuma ne ka taabolo t'o ye mais appel cayara donc n ko n bɛ bɔ n b'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye il faut k'u k'a faamuya u ka n'u bila fili la taasira wɛrɛ foyi t'anw na anw yɛrɛ ye silamɛw ye nka n'an bɛ plateau kan an ye jamanaden bɛɛ ta ye siya tɛ bɔ siyalaw la farafini farajɛ tɛ bɔ ɲɔgɔnnaw la diinɛ tɛ bɔ diinɛlaw la anw bɛ mɔgɔ bɛɛ reçoit mais k'a yira k'a fɔ féticheurs in u ka nakun kun ye mun ye u nan'o rectifier k'a yira k'a fɔ joli tɛ kɛ ka olu ka jafɛrɛ sɔn nakun kun y'o ye sinon n'i ma fili depuis ne ye émission daminɛ nin y'a san 4 ye depuis ne ye émission daminɛ fo kana bila san nin y'a san 4 ye maa si ma deli k'a ye k'a fɔ k'i y'a mɛn ko ne taara karisa wele ko ka taa nin kɛ ko ka taa nin kɛ tout sauf ça n'i y'a ye ne ye fɛn fɛn fɔ n bɛ tila k'a fɔ bon droit de réponse bɛ dɛ yan ye bɛɛ ta ye ni mun fana mɔgɔ bɛ kana dɔ fɔ i fana bɛna dɔ fɔ tuguni o ye ne ka bɛɛ de b'o dɔn ne la donc n b'a fɔ hali bi ala ka faamuyaliko ɲuman d'an ma hali bi an ka jamana ala k'a k'an sago ye n bɛ foli lase n yɛrɛ kanubagaw bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan mɔgɔ mɔgɔ kɛra ouverture média fɛ a ye t'aw abonné sini inshallahu an bɛna jɛmukan basigi aw ye fɛn caman min kɛra an ka jamana kɔnɔ kɔsannin na an da bɛna mɔgɔw la an ka sɔrɔsiw les forces armées maliennes u bɔra ka terroriste 50 ani dɔɔni de faga dugu mun bɛ n'u b'a wele ko Tessit yarɔ kɔsa in na terroriste taara civil 40 faga u m'a min u m'a bɔn donc an ka sɔrɔsiw wulikajɔ sabati ka don tu la u ye maa 50 ani dɔɔni de bɔnɛ u nikun na ka mobiliw caman minɛ moto an bɛna tila ka don détail bɛɛ la k'o fɔ aw ye inshallah sini ala ye sini yira na ka dugawu kɛ an ka jamana ye hali bi Mali ala ka taa ɲɛ ala ka jamana k'an bɛɛ sago ye ala ka jamana in bɔ nɔgɔ la jugu bi yɔrɔ o yɔrɔ ala k'an kisi u tɔɔrɔ ma ka foli lase an ka marraine ma Fatumata Batuli Ɲane an b'a fɔ kosɛbɛ ni o ye la présidente du mouvement an bi ko an ka foli bi s'a ma ka an kanubaba fo Mamoudou Traoré fo Espagne ka faransikaw bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn ni n tilal'o la n bɛ Amerikikaw fo an balima fɛn sigi ma Ameriki
ani dɔgɔtɔrɔ minnu sigi mɛ Niger an bɛ Niger docteur fo malien minnu bɛ yen nɔ an ka foli bɛ se Niger kaw ma Niger kaw fana b'an lajɛ kosɛbɛ u b'an wele don o don ko an t'u ka foliw kɛ k'u b'an lajɛ an ka foli bɛ se Niger kaw ma kosɛbɛ ka foli lase mun ye Côte d'Ivoire an bɛ Ivoirien fo Lam Yara ka foli bɛ yan ka foli lase parrain ma Mamadou Kamara ka foli lase Gladja fɛn fɛn bɛ yen nɔ olu fana y'an kanu Iba1 ka mɔgɔw an b'u bɛɛ fo o kɔfɛ an bɛ foli lase Gabon an bɛ Gabonkaw fo kosɛbɛ ka Niger ka Nigériakaw fo ka foli lase Sénégalkaw ma Burkina sans oublier Congo Brazzaville Kinshasa an ka foli bɛ se u bɛɛ ma Afrique du Sud Angola an bɛ bɛɛ fo yen Maroc ni Algérie an ka foli bɛ se jamanadenw fana ma ka fɔ hali bi Ala ka tunga jaw la ka foli lase Malien minnu bɛ Italie Espagne Canada Chine Japon an b'aw fo Ala ka tunga ja aw bɛɛ kelen kelenna la ka Wule de Brest fo Wule de Brest an b'a fo kosɛbɛ nin waati in na a sigilen don kana lafiya bɔ la tuguni Bamako an ka foli bɛ se Wule de Brest ma kosɛbɛ k'a wale ɲuman dɔn ni o ye Wule Jane ye Wule Semega Jane an ka foli bɛ s'a ma donc an bɛ aw bɛɛ fo ka Ortega fo kosɛbɛ fo Mopti ka Mopti ka bɛɛ fo wale ɲuman dɔn donc k'a yira aw la k'a fɔ hali bi ouverture média bi aw bɛɛ kama an bɛ segin a kan kunnafoni di taasira la an ye adamadenw de ye an bɛ se ka fili kɛ ko na sugu bɛɛ la n'a fili yera la an kanubagaw de bɛ se k'an bɔ o fili kalama donc an b'a fɔ hali bi Ala ka an da sɛbɛn ka taa kuma ɲumanw na kuma mun bɛ se ka kalani kɛ kuma min bɛ se ka taaɲɛ kɛ kuma min bɛ se ka bɛn sabati kɛ nka jugu minnu miringa la Ala k'u bɛɛ malo anw ka laɲini ye mun ye Ala b'a dɔn Ala kira b'a dɔn maa si ma deli k'an ye kolonkolonna maa si ma deli k'an ye kojugu fɔla maa si ma deli ka nɛni mɛn an da ou bien ka kuma jugu dɔ mɛn an da fo ka diɲɛ wuli mɔgɔ t'o mɛn an da donc an b'a de fɔ hali bi Ala ka bɛn sabati de na diinɛ ɲɛmaa bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ Mali kɔnɔ yan Mali kɔ kan an ka jamana an bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ nin waati in na tɛgɛ di ɲɔgɔn an mɔgɔ b'o dɔrɔn de la minnu sigi bɛ Espagne fana k'u fana fo ka Alimaɲikaw fo nin waati in na ka Jita ba fo Faransi ka foli lase Jita ma kosɛbɛ kosɛbɛ ka wale ɲuman dɔn Algérikaw fana ka foli lase olu fana ma kosɛbɛ k'u wale ɲuman dɔn an bɛ nin waati in na minnu fana sigi bɛ Mauritanie an bɛ Mauritanikaw fana fo kosɛbɛ kosɛbɛ k'u wale donc b'a ɲini aw ka partager a ye nin video in partager dɔrɔn a y'a partager aw kana to ko a la Inch'Allahu an ka laɲini a bɛ sabati jamana ko la an b'an ka sɔrɔsiw fo kosɛbɛ u bɛ cɛsiri mun na jamana ye hali bi an y'an ka sɔrɔsiw sama duwawu la an k'u sama duwawu la donc ko Faransi fana ko k'a bɛna taa an bɛ duwawu kɛ k'u k'u ka kasaw cɛ o bɛna kasa mun jɛ ka taa Ala k'a ko k'u yɛrɛ ma hɛrɛ ye an ka jamana ka avenir bɛ anw de bolo yan n'a gɛlɛyara n'a tiɲɛna a bɛ anw maliyɛnw de bolo wa ne dalen b'a la k'a fɔ Inch'Allah ni maliyɛn bɛɛ tɛgɛ dira ɲɔgɔn ma ni maliyɛn bɛɛ tɛgɛ dira ɲɔgɔn ma jamana in bɛ kɛ an bɛɛ sago ye Inch'Allah wa a y'aw t'aw abonné n bɛ segin a kan aw kana saliya abonné na an ka chaîne YouTube surtout a ye t'aw abonné o kan o de ka d'an ye ka tɛmɛ a bɛɛ kan sini émission bɛna daminɛ ko minnu kɛra aw ka jamana kɔnɔ an da bɛna s'a bɛɛ ma k'an ka président de la transition fo colonel Assimi Goïta hali bi Ala ka jamana ta fanga don u bɛɛ kelen kelen na an ka jamana k'a k'an sago ye donc nin waati in na Cɔrɔnɔ yɛrɛ bi a faw fo a baw fo k'an ka jamana ɲɛmɔgɔw fo an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw an ka foli bɛ se an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ma k'u bɛɛ kelen kelenna wale ɲuman dɔn jugu minnu melengelen don an sen la Ala k'an kisi u tɔɔrɔ ma Ala k'an kisi u tɔɔrɔ ma vraiment merci an b'aw fo ka wale ɲuman dɔn ɲɛ b'a la dɔ ko pourquoi il y a pas eu d'émission le vendredi bon vendredi émission ma kɛ parce que n y'a fɔ n tonton dɔ kun banna n tonton de banna a janaja kɛra sɔgɔmada in na ni o ye le lieutenant Mari Kulibali lieutenant ba kun don a kɛra commandant de brigade n'o ye CB Yelemani Kita yan foyi la a ye Mali yɔrɔ caman kɛ commandant de brigade la donc a ye san 40 de kɛ service la donc a kun taara retraite yɛrɛ la et puis ouverture média yɛrɛ kanuba belebeleba don hali o dongo dɔgɔkunjan tɛmɛnen dɔgɔkunjanba tɛmɛnen donc dɔgɔkunjan tɛmɛnen dɔgɔkunjanba tɛmɛnen an y'a ye k'a fɔ a ye ne wele hali n ka émission dɔ kɔfɛ Cɔrɔnɔ Décrypte émission bannen dɔrɔn a ye ne wele a ko n ma ko fiston n'i ka nin émission la n'o a ɲɛna kojugu mais i bɛ taa nin i ye nin fɔ i kana nin fɔ tugun i y'a faamu i bɛ nin kɛ tan donc anw mago b'o de la nin wagati in na parce que émission kɛra maliyɛn bɛɛ ta ye donc a ye n wele k'o conseil di an bɛ dugawu k'an fa ye a bɛ tiɲɛ so bin an taara da a dayɔrɔ laban na vraiment an bɛ dugawu de kɛ Ala ka hinɛ a la Ala k'a dayɔrɔ nɛma ani silamɛ su kelen kelenna bɛɛ Ala ka yen kusaya u ma ni yan ye vraiment anw fana minnu bɛ Ala ka labanko ɲuman d'a ma donc k'a fɔ hali bi an bɛ foli lase Amerikikaw yɛrɛ ma kosɛbɛ États-Unis an bɛ Amerikaw fo ka foli lase Habib Cham ma Habib Cham n bɛ Habib Cham fo ni o ye CDR Habib Cham ye ani Jiga Watara n bɛ Jiga Watara fana fo kosɛbɛ kosɛbɛ donc ka foli lase hali bi an kanubaga fɛn fɛn bɛ diɲɛ fan tan ni naani fɛ n ye yɔrɔ mun fɔ n ma yɔrɔ mun fɔ bɛɛ ka hakɛ to donc hali bi an b'a fɔ ten ka ɲini
mamu dina nyama munu bora ka neni ufanye amba fi uku yere bunya kosobe uku yere bunya kosobe c'est important alati beke dina nyama alati beke dina nyama surtout pressure ni ala yake wajulu kela ka ba ye bedi tay donc na fara wajulu kela yere e bitika kutuba ke idabita se mado maka vokulu ye wuluye vraiment ayne déçoit ayne jigitike et puis ça veut pas dire que qui wajulu kela ko tu es plus proche de Dieu plus que nous hein ima suru ala la katemonga de ima suru ala la katemonga ibi seli ngombo selike mais ka bara de ka ma waju ka ala ka kuma fo mawi mais ukorote ka fo kika suru ala la kateme onka donc ko be permettre bi ta fo ko wuru kolle ah wajulu kala mi niveau vraiment ça m'a tellement ça dit que ka fo ka intoro tede ça m'a déçu vraiment ayin jigitike de quoi dise ka blanc kuna ka fo ko ni mi se ka bo aller data mais mun nana kuma mun voyi ma mun nyesho ma ibino nyesho ma on plateau du bétail plateau est bétail hein donc moi je pense que ala ka famel ko nyanda ma vraiment ça dit que en la je ka nyonga aklata ou bunya c'est vraiment c'est très important quoi voilà donc moi faut ka wala nyando albi ka fo ala ka watu wera yinana bon début de voilà non ablay klubali ablay et Songo Bedi Tarbachitila, mais Papou Fana Fo, Papou Djara, vraiment le plus jeune architecte du Mali. Moi, il faut lui c'est Papou Fana Maya, Papou Walanimando Kosobe. Voilà, donc, Albi, Alakala Yunou Sabati, Alakanga Dorokun Herechaya. Merci à toutes et à tous. Akambe Watoure. Au revoir.